চারি নন্দে ভাইজে সোনার আভিচানে খেলাই পাইসারে সারি ও কিরে ওরে আমি কেমনে বিচারণ হব খেলাইতে না খেলতে সোনার আভিচান খেলাইতে না খেলতে সোনার আভিচান একেলাই জিতালাই ও কিরে ওরে আমি কেমনে বিচারণ হব বড় ভানিতে গালি সোনার আভিচান বড় ভানিতে গালি সোনার আভিচান ভাতার ছাড়ি ননদ কিরে ওরে আমি কেমনে বিচারণ হব দৌড়া দৌড়ি যায় সোনার আভিচান বড় ভাইয়ের আগে ও কিরে ওরে আমি কেমনে বিচারণ হব হার কি বিহা দেওনি সোনার বড় ভাই বলে ভাতার ছাড়ি ও কিরে إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى في موضع آخر الخبيثة للخبيثين والخبيثون للخبيثات الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام पैसा पैसा रटा तारा पैसा पैसा जपा तारा
कर बका कमाई पैसा काम न आई। पैसा पैसा रोटा तारा कर बका कमाई पैसा काम न आई। होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई। होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई। पैसा से लेबा भैया 22 बीघा कीन हो। पैसा से लेबा चाचा 22 बीघा कीन हो। तो वो नसीब होई 2 गज जमीन हो। पैसा से लेबा चाचा 22 बीघा कीन हो। तो वो नसीब होई 2 गज जमीन हो। कितना चिलैबा भैया कितना चिलैबा भैया बाप और माई पैसा काम न आई। होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई। पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो। पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो। गईला के बाद लोगवा कहीं बेईमान हो। पैसा खातिर बेचबा अपन धर्म ईमान हो। गईला के बाद लोगवा कहीं बेईमान हो। मरला के बाद जइबा इज्जत गवाई पैसा काम न आई। होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई। कहतानी एहो सुन कर ऐसन कोनो काम हो। कहतानी एहो सुन कर ऐसन कोनो काम हो। दुनिया से चले जइबा तो जपी लोगवा नाम हो। दुनिया से चले जइबा जपी लोगवा नाम हो। संप्रदीप जीवन तोहार सफल होई जाई पैसा काम न आई। होई जब दुनिया से विदाई पैसा काम न आई। श्रद्धेय सम्मानित सभापति एवं नाजिम साहेब, मंचेर ओलमाए केराम ও দূর দূর থেকে আগত এবং অত্র এলাকার সকল ভাইয়েরা বন্ধুরা, পর্দানাসীন মা ও বোনেরা, সমস্ত প্রশংসা যাবতীয় গুণগান একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য। তাই সকলে এক বাক্যে পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। অতঃপর দরুদ এবং সালাম মা আমিনার লাল মরুর দুলাল বিশ্ব নেতা দয়ার কান্ডারি জুনাবে মোহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শতকোটি শান্তির ধারা আল্লাহুম্মা সাল্লি ওয়া সাল্লিম ওয়া বারিক। আমার ভাইরা, रउआ लोग के देख के इतना खुशी हो रहा बा हमके, लेकिन तनिका खुशी औरो मिल जाई अगर रउआ लोग तकलीफ ना मानी हमार बात पे। तो एगो बात बोली, है देखी ना बीच बीच में तनिका जगह खाली बा, हमके लोकाता। अभी देखते पाচ্ছি যেরকম গোহামের ভুঁইয়েন দূরে কেটে দেয় না, গোহাম এক টুকরা মুদখানে ওরকম হ্যাঁ আছে দেখেন ওদিকে। तो बाबू तनिका सट जाई हमार खातिर। अगर हमसे भैया तनिको मोहब्बत बा हमसे लगाओ बा प्यार बा, तो तनी हमार बात सुन ली। तनिका सट जाई आवा ना तनिका सट। अरे भैया सटला में जोन मजा बा हटला में नहीं खे। सटला में जोन मजा बा हटला में नहीं खे। तो सट के देखा ना यार, तनी सट जा। और जोन भाई खड़ा बाड़ा तनी हिने से आव। अरे जेने से मन होके आवा, जेने से मन होके आजा बाबू सगरी दुआरिया खोलल बा। जेने से मन होके आजा बाबू सगरी दुआरिया खोलल बा। दाएं से आवा बाएं से आवा, हिने से आवा हुने से आवा। पेंडल तनिका खाली बा, जेने से मन होके आजा बाबू। अरे आवा ना
आवा आवा हमार जान ए जान अरे जल्दी आवा ই কেমন ভালোবাসা জি কইছে ভোজপুরি সাহেব আপনাকে খুবই সবাই ভালোবাসে ই তো ওর খুবই ভালোবাসা হইল যেটা আপনারা বারবার শুনে আছেন কে এগো লাইকি আজকের ভালোবাসাটা কেমন জানেন একটা বেটি ছেলে একটা বেটা ছেলেকে খুবই ভালোবাসে আর বেটা ছেলেটা বেটি ছেলেটাকে ভালোবাসে না মানে উল্টা तो मेटा बोल छे लड़की लड़का से कहती है कि हम तहरा के बहुते चाहेली तहरा के बहुते चाहेनी लड़का कहा था कि हम तहरा के तनको ना चाहेनी